خواتین حضرات، بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے رانا ثناء اللہ اور ان کے 2 گارڈز۔ جی جناب، کیا حال چال ہے؟ آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ مجھے اپنے شو میں مدعو کیا ہے۔ گو کہ جو ہے وہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں بھی اندر سے للچالا تھا کہ میں جو ہے وہ آپ کے شو میں کب جاؤں، کب آپ جو ہے مجھے بلائیں۔ بات رہی کہ یہ 2 مشٹڈے آپ کو آلے دوالے دکھ رہے ہیں، یہ ہے ساجا اور یہ جو ہے ماجا، یہ دونوں میرے محلے کے بچے ہیں اور یہ میرے سامنے ہی بڑے ہوئے ہیں۔ وقت کا پہیہ اتنا تیز چلا، مجھے مانو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے بڑے ہو گئے۔ کیسی لگی ایٹم تانوں؟ حکومت بھی انجی بور کر رہے تانوں پتا۔ ویسے رانا صاحب واقعی آپ باقاعدہ بور کر رہے ہیں، وہاں بھی اور یہاں بھی۔ یہ تو ہے۔ ایک بات بتاؤں آفتاب، جی یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، یعنی یہ اللہ کی دین ہے کہ آپ کو اس قدر پھیکا اور اتنا بور بنایا اس نے۔ کمال کر رہے ہیں آپ۔ ایک تو میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ تانوں پتا انہوں نے سوچیا سی کہ اتنے ٹیک ہوئے گی تو کافی نیوی سی تھلے گئے۔ بہرحال رانا صاحب تانوں پتا ساڈے وڈے بھرا نے انہوں نے ہمیشہ سارا شفقت کی تھی۔ نہیں محبت ہے میری، میرا شفقت دست جو ہے وہ تمہارے سر پہ رہے گا۔ دستے شفقت ہوندا ہے رانا صاحب، شفقت دست نہیں ہوندا۔ شفقت دست کیا ہوتا ہے رانا صاحب؟ اتنی عام سی بات جو ہے وہ آفتاب صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ شفقت نے جو ہے وہ دست اپنا رکھا ہے ان بچوں کے سر۔ اچھا، ایک میں گزارش کر سکتا ہوں؟ آپ کا اپنا شو ہے، آپ جو مرضی کریں۔ یہ یار آپ رانا صاحب کی ہر جگت کے پیچھے ڈش لگا دیا کریں، ڈش۔ بغیر ڈش کے آپ کو میں اگر جگت کر کے دکھا دوں، مانیں گے میرا کمال ہے؟ جی میں آپ کا بھی مانوں گا اور نون لیگ پوری کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ او ہو، یعنی کہ آفتاب صاحب اب تو آپ نے جو ہے وہ مجھے چیلنج کر دیا ہے۔ لو جی مشٹنڈیو، ہاں جی، میں نے جو جگت کرنی ہے تم نے مر جانا ہے ہنس ہنس کے۔ عزت بیزتی کا سوال ہے۔ لو جی تیار ہو جائیں پھر۔ میں تیار ہوں۔ بدلی ویکھ لو، ٹٹکیلا باندر ہوندا۔ واہ واہ رانا صاحب کیا کہنے، بہت شاباش ایویں ہاتھ لگ گئی ہے تار نو۔ شاباش 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 شاباش۔ ایک منٹ، ایک بھائی جان آپ ہنس نہیں رہے؟ میں پاگل ہوں، ہنسوں گا اس بات پہ؟ تو یہ پاگل ہے سالے؟ جی یہ آپ کس کی بات پہ ہنسے ہیں؟ میں سونیا کی بات پہ ہنسا ہوں، اس نے کہا ہے جی۔ اگر تو آپ جی کہنے پہ ہنستے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں جی۔ لو جی ایک اور آ رہی ہے، تیار رہیں۔ بسم اللہ۔ میں نے کہا آفتاب صاحب فاسن یور سیٹ بیلٹس۔ ہاں جی، آئی ہیو فاسنڈ آلریڈی۔ لو جی ناگی ویکھ لو، 100 سال پرانا سب ہوندا۔ واہ رانا صاحب، واہ رانا 100 سال پرانا۔ ایک منٹ، ایک بھائی جان آپ پھر نہیں ہنس رہے؟ سر یو پٹ ایون گیلانی صاحب ٹو شیم۔ رانا صاحب آپ نے لگتا ہے ویٹ بہت ریڈیوس کیا ہے۔ جی جناب، میں باقاعدگی سے جو ہے وہ رائڈنگ کر رہا ہوں رائڈنگ کر رہے ہیں؟ جناب، اور 9 kg جو ہے وہ وزن کم ہوا ہے۔ ہاں جی، گھوڑے دا۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ لو جی آفتاب صاحب آمد ہو گئی ہے۔ لو جی تیار ہوئیو۔ اب آپ ہنسے ہی ہنسے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ آپ نے ہانگ کانگ کے شعلے دیکھی ہے؟ ہاں جی دیکھیے۔ اس میں یہ بدلی جیسا بندہ دور بیٹھے حرام ڈش کھا رہا ہوتا ہے۔ بہت اچھے رانا صاحب۔ میں نے کہا کیسا؟ اچھا، میں آپ کی قسمہ پرسی پہ مسکرا رہا ہوں۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ جگت ہوندی بھاجی تے ترس ترس نہیں کھانا، نہیں ہنسا رہے ناز ہو۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ امریکی الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیت نہیں سکتا۔ نہیں، کیا وجہ؟ وہ اس لیے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ وہاں پہ نہیں جیت سکتا۔ ٹھیک۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے ملک میں اور امریکہ میں بڑا فرق ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بتدریج اچھی خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی؟ ڈیل تو جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور اس بات کو 3 ہفتے بھی ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، ہمیں نہیں پتا چلا۔ ویسے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ آپ پی آئی اے ہمیں دے دیں، ہم 10 ارب سے زیادہ پے کرنے کو تیار ہیں۔ نا میں نے تو اس کو جواب دے دیا ہوا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر دے دیں، ایسی کیا بات ہے؟ وہ یہی نہ کہ جاؤ تم اپنے لوگوں کو روزگار دو، ان کے حالات جو ہے وہ ٹھیک کرو، یہ سیاست جو ہے وہ بعد میں چمکانا۔ ویسے یہ کتنا عرصے سے دونوں آپ کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا بچپن سے۔ آفتاب بھائی یہ اتنے بچے تھے اور اس والے نے تو آنکھیں ہی نہیں کھولی تھیں۔ اچھا، میں آفتاب صاحب چونکہ آپ کو پتا ہے ابھی اولمپک کا جو وفد گیا تھا ان میں بندہ تھا مین، اور اس کو میں نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے، اور اصل میں جو نیزہ تھا
वो भी एक्चुअल में मैंने ही फेंका था, लेकिन मेडल जो है वो ले गया वो जिन का बच्चा। हमारे कौमी हीरो को ये कह रहे हैं? ना कैसा हीरो है, उसके मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं, क्या मसाइल क्या है उसके? जिथे जाता है सानू बिस्त करदा है कि सिर्फ ऐलान किया है और मुझे कोई इनाम नहीं दिया है, यानी इनाम और कराम से तुम्हारा मुंह हमने भर दिया है और तुम ये बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, इनाम नहीं दिया, कहा है। ओ यार, कह देना भी काफी होता है, और आपको हमारे खजाने के हालात नहीं पता। यार यही अमानुल्लाह के साथ नहीं किया था? वो क्या था हमारा चौहान साहब। वो सूबाई वजीर चौहान, हाँ जी, हाँ जी। अमानुल्लाह के साथ यही किया। अमानुल्लाह को इसका अफसोस नहीं था कि मुझे 5 लाख नहीं मिला। वो कहता है कि 5 लाख का सुन के मेरी जेब में जो 70,000 था मैंने हातम ताई की तरह कर दिया। ना वो मिला ना ये। और उस पे क्या शेर कहा है गालिब ने, ना वसाले यार मिला, हाँ। ना वसाले यार मिला, आगे का आता है। मेरा काम है सिर्फ क्यों देना, शेर अगो तू पूरा करना होता है भरावा। असल में आप शेर किसी और का पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन गालिब आपके ज़हन में रह गया। आप कहना ये चाह रहे थे, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वाह वाह वाह। वाह वाह। वाह, आप ये कहना चाह रहे थे, लेकिन आपके जहन में आ गया कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। वाह 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 वाह, क्या पकड़ा ये है था आपने। गालिब। लो जी, शेर हमारा काम नहीं। आफ्ताब साहब, अब के आप हंसे ही हंसे, और इस बार जो मैं इतने वसूख से कह रहा हूँ कोई वजह है। लो जी, तैयार हो जाएं सारे बच्चों, आप भी, डॉक्टर साहबा आप भी, जुगत होने लगी है। लो जी, अजहर रंगीला देख लो कि फैंसी खोता हुंदा। फैंसी खोता अच्छी भैन, फैंसी खोता ਭੈਣ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਹੱਸੋ। ਭੈਨ ਭੈਨ ਕਿਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਨ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੈਸੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਓਏ ਹਾਸ। ਬਸ लो जी, नागी साहब पे एक बात आ रही है। ਹਾਂ अब तो आप यकीनन लोटपोट होने वाले हैं। ਆ ਸਿੱਧੀ ਜੁਗੋ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ। लो जी, नागी साहब सुपरमैन है तो बस की छत पे सफर कर रहा है। ਓਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ। तुम्हारी ये जरूरत। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। यानी तुम दोनों ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा कि आफ्ताब साहब सियासत पे गुफ्तगू ना कर लें। रहने दें, आपने क्यों करनी सियासत पे गुफ्तगू? यानी सियासत से भी गया और जुगत से भी गया। जी चलो जी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जूडो कराटे के 2-4 आसन। ਆਹਾ ये क्या किया? ये मैंने जापानीज को करते हुए देखा था, और आपको पता है मेरी रगें खींच चुकी हैं। ओए सालियो, मेरे सीधा करो ए। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ये तो एक आसन हुआ, अभी 3 रह गए हैं। ਬਾਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ। या ये क्या है? ਆਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ। नहीं हाँ, फाक ची दोस्ती जिंदाबाद। ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ। ओ सालियो, कुत्ती दी नहीं बिल्ली दी होंदी। लो जी, वहां पे मुझे चीन में एक भुट्टो साहब का डाई हार्ड फैन मिल गया। अच्छा, उसने तो पीपल्स पार्टी का तराना भी सुना दिया। आहा। ईदा 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 डिडडडा चकटा डिडडडा हो बीजा तीर बीजा आले अरे दुश्मन आते आपो उता इशाबा रास्ते पारे बलोचारा उता इशाबा रास्ते पारे बलोचारा पिता तीर बीजा आले दुश्मन आते आपो जिये 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 बोटो नी हाँ पाक ची दूसरी दाबा। मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ। यही नहीं बल्कि 2 शख्सियात और मिली। अपना तारिक जमील साहब मिले। लो जी, तारिक जमील साहब से मैंने सलाम लिया, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम राणा साहब। लो जी, फिर दूसरी मुलाकात मेरी जाकिर नाइक से हुई। मैंने कहा जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। भाई ने एक सलाम किया है और
चूंकि ये मेरा मुसलमान भाई है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके सलाम का जवाब दूं। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैं उनकी इस बात से इतना मुतासर हुआ, लो जी मैंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और मुझसे वो बड़े इम्प्रेस हुए। फिर उधर से मौलाना तारिक जमील साहब भी आए और देख के कहने लगे, अरे भाइयों में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, किस चीज़ पर गुफ्तगू हो रही है। अरे हमें भी तो पता चले, हम भी तो जाने। ये दुनिया मच्छर का पर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और एक दिन सब खत्म हो जाना है। चलो चलो उठो, चलो खाना खाने चलें, वरना सब खत्म हो जाना है।